Վաբոնխոր զնարդելի կաշտայակում կոմե էյֆիրը պացախադուն տելերադիոկամպանի իրը ինформացուն ռաղդաբուն ստուդիի չսյաթալինա։ В России Федерации президент Владимир Путин знон фэнтесам январа федералун эмбердмэс арастар велазун эрвестек, кацевагдерцет Москве централун равдыстетезал манежи. Иннас тамабарге ацхат эрвестегер арастерцет Азерайджаны. Сайраджидар Владимир Путин цефарсат хараразмакоттавудун феделуна ацхасак джиотаксана бацаттагунд эрмек. Владимир Путин федералунun berdmeyer vlazuner vesteci resteci fendun baxasta semay fefil der roy sabit ray gurde resteci fitonta avtamamad kapital raysin sabunudzen axan binontan keseten ray gura fetsaksvelun Putin mafiqusun kutta as program makaya der terkenziste duamin duan xsezamazme nertekamad kapitalut sparsa da xsay min sum ama sazay festamata fefil der rozen xsessa da xserdes min sumung ama alaz der indeksasyon sevzen xusari ristun binontan sefil der raysin капитал эмоций вензинет табандавдысты уэдонэлдер. Поставил акцент также на других решениях, которые были приняты президентом России, а именно имея в виду те меры, которые направлены на преодоление демографических проблем. Это увеличение материнского капитала, введение новых дополнительных выплат, поддержку многодетных семей, особенно из числа нуждающихся и социально защищенных, и ряд других решений, которые направлены на развитие системы здравоохранения Российской Федерации. Учитывая, что у нас, в общем-то, большая часть населения в той или иной степени имеет доступ к ресурсам российской социалки, то, разумеется, все эти решения, все эти меры также положительно отразятся на населении Южной Осетии. افزونگ بینون تسرن و پروبلماس کتسا کن تخیت ارتکاکس ولون کز بینون ترای گورا و دونن پاتسخاد سایپاتی کنکریدیتای بافیتسن سپارسد فنزای من سومم افتما ولادیمیر پوتین فندون بخواسته سما ایون زینت تخواستر سوا کانستیتوسیمه و مگس که برزوند پاتسخادون بنت تچیکوس افتمادی بودات تا مترخون گنجتن در نوزن بار سما سنو اندر بسته امبستاج پاسپورت والدای دومن توزن پاتسخاد پرزیدنت بنات ما کاندیدات تم و دونن در قومما اندر بسته امبستاج پاسپورت افتما قام و رسید روی اپنک آتری دون فونزازم. Putin ervestaji festa премьер-министр Дмитрий Медведев фикусун кота хитсавод анаканс кондай кайца отставкаем. Очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку. وازکت یورین خستم گسکه پوتین سکاخسفت سارسته و دون انهمنگ در بانداف دسته خوستاری رستون آدمت ساردل و من مثل 90% است و رسی فدراسی بستکتم جو تاکسانا گزتات سرمت کمریتات فاطیما تلکامپانی ایر اینفرماسیون را وقت آبون Investițion programma felgettet obiekta arasztáncu Dunai Duvaja arasztat karumma fekhetszekene, szai vazegdon irasztun, inneta vanatajcrin valmai dunvazen. Szarasztad fedeluna ockheszek csirtkoterigina reportaj. دوامین سزماز اوال زجاج خینوال را رسول کنزن نوجه در ایونرک گم بستخای فلان قصود سپارس دالیون آزگدون ایرستون آرستاد نری دگه فیست بستخای اتیه بای سردن کستتا پروژه مگسکه بستخای تاک خزوزن زرون بستخای آرکیتکتورون استیل خوزن وازگدون ارتباط زگون بستخای وزن سپور ارتن نمره بدون نمت دوالوکسته اما نمر تا سرماگونده ساقط جنتن ارتکاک ولاد زجاج وزن پرزیدنت نمر پروژه مگسکه وازگدون وزن کنفرانس سال رستوران فیتنس سنتر رسوختیناد salon بستخای کوسن لیفتر یون خاصه وازگدون راست سوزن ابد نر کنستاندار تمدومن تمگسکه وازگدون فضاتی میاگسیسکایو خسازمین سپور صدق آدرادو میدره ابد کوستا در خست کنه سگاتی رستوینا کامپانی این دوریست آلانیا تو بامین سزمازم ایسپلاتاسی ملوه در سوزن نوچه در یو آخچیا گابیک وانا تدخین وال میدون زنل کن فیست ابد سیرا کوستا نر ابد در سدو دون خطلت دون راوزمه آتازما رکانسترکسیون در سوزن دون زن دونن بردگانندر Объект, который в этом году предполагается к реализации, это реконструкция водозаборного сооружения Ванацхинвал. Вы знаете, что водовод построен, резервуары на восточной окраине города. Вот. И вот это вот мероприятие новое, оно даст возможность увеличить дебит источников и повысить его до планируемой величины, для того, чтобы в город беспрепятственно поступала вода.
دونن بردگانان قومسو فنتاس مینگوبا میدره دو دونن بردگانان کسات تساوی فاینا ارتامردگ مینگوبه دون نریدگانست ستا آخام نسانی وقت جنابیک دارست تساوی اینوستیتون برنامه فالگته یارست داده فستیوگان ریسپوبلیکای سیرا کورت نوزن دونه ایفتون سوزن انگوختای خزار استرتست دونن بردگانان آلوارتی دوری در پروژه مگسکما مارستر سوزست خزارا دون بستخیت در آبیکت آرستودن کوستا سخص کوتا آرستودن ارگانیزاسی STM یوک شرکت‌دگینا کوستایی داکماریتات فاطیما اینفورماسیون راوخت آبون И в года за баканга костета стайса дартар планта фадалия пресс-конференции растаджи журналистан разерта подсахад ундрамон театра директор Вала Темадина. Пресс-конференции уэд наисан куртер. پادشاهان را منجادر آفز درخ باکنگ کستن آرست درصد خالد سکتا اینفورماسیون و مخور پادشاهان کمیته واقع درصد را منجادر دیرکتر ولت مدینه پریس کنفرانسی کوسته آزاد یادوال اونصار درصد استرد وینزنتا از کرون تاود سپیکتاکل کوسته پریمیرا امازون پیانیستا سوسیت زلاده کنسرت دو امین سزماز نسان کنزستم خوسار یرستون آدم گیناسید صداز امانر رستج کوسته آت دیمای فدل سپیکتاکل تا سیناریتا نفسنل Нам обещали к концу этой недели представить сценарий. Сценарий будет прочтен на художественном совете, ознакомлен со всеми. Все выскажут свои мнения. Если он будет достоин, значит, тогда худсовет примет решение и начнется работа над ним. ولات مادینا بانوسان کوتازاکا دو امین انو دساماز دکاگم بیس سپیکتاکلای وسن مت سگاتیرستو مگاسرون دورای در تئاتر افتیاگ ایمیاکسیسکاسیس دو امردگ میلانسوم آتر استج تئاتر مرباط دست آستمین ارتن اخصاص سینما کسجم دو امین سزماز در تئاتر باصت دگوند ارتساوزست نوک پروژکتا رزگفالتر مونون قمناد پروگرام فالگتر رازمگوند ارتسدست آخام پروژکتا ناسیونور ساک فساینا کلاسیک توسمستم گسکا اول سپیکتاکل تام انار غیبوکاسن اما سلوی فستا ارزورن نارتیپ اسمگس کس سپیکتاکل تسوارن آفتما اخسان آدم منجادرالو فستیوال آتسامز وادنز آوازن Это развивает у учащейся молодежи понимание культурного наследия и бережного к нему отношения. Далее мы бы хотели также театральный фестиваль международный провести от Самаза Воденс, «Золотая спирель» от Самаза. И участниками в этом фестивале международном будут коллективы республик Северного Кавказа, а также Абхазии. Я думаю, что вот эти три проекта будут одобрены правительством. تئاتر کوختاریا گادانیا بون کدوم گسکاس کو اتجا کنک آدرت سوختینا ده پروبلما آتسا گاز تئاتر دروب بففل در افزونگ اکتورتای سما افزونگ آدر توا وینسانن کس ساو استودی با کنن فدل کت مایست فسیوده اما سام ساخر کنن فستادار در آخر مرویت مسکوم شیبگین نومل училищем. Нам подготовили курс, который именно в Щепкинском училище готовит национальные курсы, которые работают на родном языке. Я думаю, что это одно из, в том числе, наших приоритетных направлений, чтобы у нас вот люфта такого не случилось, профессионального, возрастного, я имею в виду, то есть чтобы были молодые, мы будем работать над этим. آپریل می قزن گوزن گاسرول تایفی خوسن کتا والت مادینا پاتسا خودون جادر خادیس کردی می گاسرول تساون فدل پروگرام می وی فستیو گم بنتون سینما کشتن سبون زن سگات ایرستویناک اما ابخاز اکتورت قاسته اختصونجیناد رایسن سگات ایرستویناک دروب بنامر لاستن سال دست بیک داگله اما او دو سیب بدتر روزست پریمیرون والت مادینا ما نس باورت آتساس پاتسا خودون رامون جادر سایت کوست امبالون اگل کوزن و می اکتیون کوست کند سوه جادر مورستا گوزاگل زورک سینما کشته باسم دیس کنن فدل ویتخس بیکداگل تساوزست ورساگ افزاگل سینکرونون تلماز عاطف از دخاندار در کوست سوزن نیارج تنفیقوسن کنن قوه جادر انارغ هکوس سوالت خاتن سران نوازنیس ارتاز ولا مکال سو آخام سوالت اما سمیقوز دارزن کوالیفیکاسیون قبول گنک عاطف استج سنیارج تسابون زن ادخست بیکداگل مباکسن بیکداگل تبیلی ترخت آتساز نفعل دروزست بانوسان کتا کرون بتن والت مادینم شرکت‌دگینا سوسیت ماریان نگوزت سرمت اینفورماسیون را وقت آبون. Ахамед стат сахат мананук хабарт информацион служба дартар якост кана ахсас сахатал тавер сагав загал нук хабартима базунга канзан нагали гажиота ирина стан заган нараду фин бадма эфира.